Yes. Mayong hapon ang Nilo kanang mag-interview ra day ko sa imo kanang about ra ni sa kanang mga pangadlaw-adlaw bitaw nga kuan sa kinabuhi kay balik kanang mga income nimo nya. Part man ni sa akong research kanang kung kani nga mga problema nabagyud ni sa inyo or wala. Sige. Pinakauna nga pangutana kanang unsa man ang klase sa trabaho o panginabuhian nga ginadependyan sa inyong pamilya? Trabaho? Kanang kuhan. Para nang kuhan naman ko. Driver. Permanente po na ang Nilo kanang Ang modyo income. na inyong gisaligan sa inyong kuan. Dili man na pareho mami nga napon mi ang asawa na trabaho ginagmay ako po na dili po na ingog kanang maura gyud po na saligan kay wa may lain namong panginabuhi mao mong gyud na. Sige. Nabay mga panahon nga magkulang ang kanang inyong income sa pangadlaw-adlaw ninyo nga Lalo na nga og nagkasakit pareha nang na may anak isa magkasakit siyempre mang imong budget mabawasan na natural na murag kulang gyud kulang dili gyud sapat sa income ang pagkain. Sige. Unsay pinakadakong kanang problema or kanang nasinatian ninyo nga lisod kaayo ba nga kanang sa adlaw-adlaw ninyo nga kuan or sa kanang pag-eskwela ni Junel na Di man lisod ka na magkasakit mi wa may income ana nya nami gi suportahan na among anak inana isa munang magkalisod kami pangitag asa gid among isuportahan na kay wa naman may income kay pareha nang masakit standby way income mo na lisod kayo gyud ug asa ta na mangita na may pang-adlaw para sa bata. sige. Tas kung moabot ang panahon nga kanang walay kwarta or dili kulang bitaw ang inyong income unsa man yung ginabuhat? Kuan hangyo na lang sa mga igsuon nga maluwas lang na nga problema para lang yun nga matustusan anang kuana nga sa kawadron anan kay wa man tay laing sampiton god mga igsuon o parente na good night tabang kanang anyo para lang maluwas. Sige. Kanang nag-apil na ba mo mga programa sa gobyerno kanang mga ayuda ba? Na pero di gihapon kay pila ka kuan man na kanang sa katulad sa tupad nakakuan man ko na sa tupad pero mahurot kaya po na pero sa bagay og permanente na ay nanay karon wad-o na ba ang tupad makasurvive gihapon na mga inana. Sige. Kini ang Nilo last. Unsay inyong mga pangandoy nga gusto nimo makita sa imong pamilya pag-abot sa panahon or mga pila na katuig bitaw or sa bisag sa komunidad unsay imong gusto makita? Ako lang gusto nga akong anak trabaho kay kami wala na wa na may katusto ang ahong kuan na lang pareha ng ahong anak o dapat siya na manginabuhi na siya iyang kaugalingon kay wala naman may taon ginikanan nga kuha naman gid may katusto sa iya mo na siya gi maningkamot ni gid siya nga amang barog siya yung kaugalingon kay mga tiguang na baya o wala na may sa kalibutan siya na Maoratong Nilo, salamat kaayo.